यह समय आम शास्त्रांश अध्ययन करवा किंतु सृष्टि आरंभ से पुरुष स्त्री कर सृष्टि कले यही कारण पुरुष अपना पितामाता को परित्याग कर से दुहे एकांग हे एणु से दुही नुहति किंतु एकांग अटंती अतः ईश्वर जहाँ संयुक्त कर मनुष्य ताहा विभिन्न न करू। प्रभु यही पठित शास्त्रांश द्वारा आज नवदंपति को आशीर्वाद कर आउे आम प्रार्थना करवा। अनुरोध करी आम मध्य आम निकन महाशय अच्छा निकन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद प्रशंसा करूँ सुंदर सुंदर भाई जो युवक युवती तुम हस्ते दौर तुम आशीर्वाद कर विवाह कार्य को प्रभु तुम हस्ते दौर प्रभु तुम पवित्र अनुष्ठान तुम दास को व्यवहार कर समस्त विषय तुम हस्ते यीशु नाम प्रार्थना करते आमेन। आम समस्त मिलमिशी 198 पृष्ठार गीत कृपा निचर ठारू बर कन्या को करुणा सदा करू। आम बेदी जिते लोक अच्छु समस्ते ठिया हवा ये गीत समस्ते मिलित भाव बर कन्या को आशीर्वाद पूर्वक ये गीत आम गा। कृपा निचर ठारू Bye.
କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। जगन्नाथी प्रेमिक प्रभु तुम सम्मुखे मैं समुदाय मंडली समर्पित होछु। यही सुंदर कार्य पाए तुमको प्रणाम करुछु। महिमा परमेश्वर आम भली दिन लोक एक स्वर्गीय ढांचारे तुम्हें परिवार गठन करने निमंते ये दान दी अच्छ। प्रार्थना करुछु स्वर्गरात्मा तुम्हें फिर अधिष्ठित हो। अभी वर कन्या का आशीर्वाद परिवार सकाशे अपना हस्त विस्तार करो। तुम दासन को आत्मारे परिपूर्णता दियो। मुखर निर्गत होता समस्त कथा ये दुही को स्पर्श करू। अंतर को स्पर्श करू। जीवन आशीर्वाद परिवार सकाशे मंगल परिपूर्ण कर प्रभु। मोर ज्ञानी को उपयुक्त भाव प्रार्थना करवा जाने नहीं प्यारे क्षमा कर। हम प्रार्थना करुछु आज रही स्वर्गीय सेवा कार्य और कमलात्मिक अभिषेक द्वारा परिपूर्ण हो। ये परिवार गठन तुम नाम भित्तिमूल स्थापित हो। आज दिन मानव मंडल में जो समस्त कार्य अनुष्ठित होछि आत्मारे से समस्त अभिषिक्त होन्तु। आसंता पुरुष आशीर्वाद पुरुष होन्तु। बाहागर तुम दृष्टि बहुमंगल परिपूर्ण हो। ये परिवार ख्रीष्टीय परिवार होन्तु प्रभु। एमानकर जीवन तुम फिर संपूर्ण मात्रा बहुत जाओ तुम प्रवेश चाहतु। एमान समुदाय भंडार को प्रेम प्रेमर भंडार धनर भंडार शिक्षार भंडार संस्कृतिर भंडार स्वास्थ्य भंडार तुम उच्छल भूली प्रार्थना करुछु। तो प्रार्थना श्रवण करवा प्रभु धन्यवाद निवेदन को तुम पुत्र मांगुछु। आमेन। उपस्थित प्रिय भद्रमंडली आम्भे माने सर्वदर्शी प्रेममय ईश्वर साक्षात एवं समग्र उपासक साक्षात पवित्र विवाह बंधन में आबद्ध करने को सम्मुखस्थ युवक युवती एकत्र होइछु। विवाह समग्र समाज में गौरवान्वित आनंद एकभूत कर एक आदरणीय विषय। साधु पाउल बरकन्या सम्मेलन को मंडल निगूढ़ सम्मेलन गोटे पवित्र निर्देशक बोली प्रकाश कर मनुष्यर पवित्र अवस्था प्रेममय ईश्वर स्वयं ए विधि स्थापन करथिले एवं आम मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट विवाह उत्सव में योगदान कर निजर उपस्थिति द्वारा यह पुण्यावस्था को सुशोभित पवित्र करतएव ईश्वर प्रति प्रगाढ़ भक्ति सहित विवेक सिद्धांत मते और प्रार्थना पूर्वक यह पवित्र गुरुत्वपूर्ण विषय प्रवृत्त होवार कर्तव्य। सुखरे बा दुखरे सुदशारे बा दुर्दशारे जेपरी स्वामी और स्त्री परस्पर ठारू साहाय्य और सांत्वना लाभ करें आउ प्रेम आनंद एकत्र बास करें से विवाह विधि स्थापित होइछि। यह विधान अतीव पवित्र और दायित्वपूर्ण अतएव सर्वत भाव निर्दोष निष्कलंक रूपे रक्षा करने आवश्यक। विवाह पवित्र अवस्था प्रवेश करने उद्देश्य युवक युवती वर्तमान यह स्थान उपस्थित होती। अतएव एमानकर परस्पर सहित विधिमते विवाह विरुद्ध में जब कहारी कौन उपयुक्त पुणी न्यायसंगत कारण थाए तेबे से क्षणी प्रकाश करंतु नचेत यापरे चिरकाल नीरव रहंतु। किछ अछि एई समय बर कन्या को उभा कराउछि समय ठिया हे सर्वोच्चचारी ईश्वर साक्षात मु तुमको पचारुछि जे तुम्हें विवाह बंधन आबद्ध होगा विषय जदि कौन उपयुक्त न्यायसंगत प्रतिबंधक कारण जान तेज बर्तमान ता प्रकाश किसी प्रतिबंधक अच्छी झील तुम किसी प्रतिबंधक अच्छी मु श्रीमान आमोस माली प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमती निहारिका सिंह सहित परिणय
ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିହାରିକା ସିଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ଆମୋସ ମାଣିକ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମାନ ଆମୋସ ମାଳି ତୁମେ ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ନିହାରିକା ସିଂଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ନିହାରିକା ସିଂ ତୁମ୍ଭେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ଆମୋସ ମାଳିଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଜର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆସିବେ, ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ବା ଅଭିଭାବକ ଆସିବେ, କନ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ। କହିଛନ୍ତି କି ନନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କନ୍ୟା ପିଲାଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ, ବର କନ୍ୟାକୁ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। तुम्हारा विवाहिता स्त्री भाବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ ଆମୋସ ମାଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ନିହାରିକା ସିଂଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ
आजीवन प्रेम समादर प्रतिपालन କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିହାରିକା ଶ୍ରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଆମୋସ ମାଳିଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଯଦି ମୁଦି ଅଛି ମୁଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ବାଣପଦା ଚାଳକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ମହାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଓ ଆମ ନିହାରିକା ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହି ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୀବନ महिमा सकाशे पहुँचा पारे आशीर्वाद अनुग्रह मंगल कर प्रार्थना यीशु को नाम मांगुए। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସମ୍ମାନର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ କରତଳ ମାରିବା। ଭାସ୍କର ମାଳା ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ କରତାଳ ଦେବା। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ईश्वर जो संयुक्त कर मनुष्य से भिन्न न करू। এই দুজন অর্থাৎ শ্রীমান আনস মাণি এবং শ্রীমতী নিহারিকা সিং পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ নিমন্তে এই সভা সাক্ষাৎ এবং ঈশ্বর সম্মুখে স্বীকৃত হয়েছেন। পুଣି পরস্পর হাত ধরি ও বিবাহ চিহ্ন দিয়ে ও তাহা গ্রহণ করে নিজ নিজের সম্মতি প্রকাশ করেছেন। অতএব পিতা পুত্র পবিত্র আত্মাଙ୍କ নামে ও রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে এମାନଙ୍କୁ সর্ব সম্মুখে স্বামী ও স্ত্রী বলে স্বীকার ও প্রকাশ করুছি। प्रभु ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु से तुमको रक्षा प्रतिपालन करंतु पुणी ताहांकर अनंत कालीस्थायी सुमधुर प्रेम तुमको परितृप्त करंतु ताहांको प्रेममय हस्ते से तुमको परिचालना करंतु पुणी तुमने जेपरि शेषरे से प्रेम धाम ताहांकर प्रेममय कोल आश्रय प्राप्त हुआ तुमको से परि आशीर्वाद करंतु से तुमको उभय सम्मिलित हृदय चिरकाल विराजित थांतु। आमेन। मंगलमय प्रभु तुम पवित्र महानगर धन्यवाद करो। समय तुम उपस्थिति श्रीमान आमस माणी श्रीमती निहारिका सिंह विवाह प्रभु पवित्र विवाह बंधन राष्ट्रीय विधि अनुसार एवं तुम अतिरिक्त मंडली साक्षात से परस्पर विवाह कर प्रभु आम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नवदंपति को आशीर्वाद कर दयाकर तुम आशीर्वाद कर दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मंगलमय एवं सुखमय कर प्रभु दाम्पत्य जीवन द्वारा तुम्हें महिमान्वित गौरवान्वित हो एमानकर मध्यस्थ परमेश्वर तुम एमानकर धन जन मान मर्यादा प्रभु परिपूर्ण कर एमाने जे प्रकार अन्य मानकर समाज आशीर्वाद कारण दया प्रार्थना जीशु नाम मांगछु। प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह दया पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सहभागिता हे नव दंपति प्रति सदा सर्वदा। आमेन। वर्तमान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम कर विवाह